yang kami hormati dan kami termasuk pondok pesantren Rahmah Kantor di Seloliba beserta seluruh majelis keluarga pondok pesantren Rahmah Kantor di Abdul Ahmad Kantor di Masuk Junaidi Kantor Muhammad Kantor Ahmad Fatanur dan seluruh jajaran keluarga pondok pesantren Rahmah yang saya hormati, yang kami tampilni Al-Habib Hasan Al-Langkawi beserta seluruh tokoh masyarakat, para guru ngaji, para sepuh, para asatidz, saudara tampilni, saudara hormatan sedaya para santri, para sedaya undangan, semoga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ngiring awalin panggian dalam kemungkinan kita awali dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ampun memberikan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kebahagiaan yang malam bisa terlaksana dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan haul akbar dari Masyayikh Rahmah sejajar guru-guru dan sejajar almarhumin dari para wali santri, para santretan sejajar seampun siang pada duhur bulan laksana khotbah Quran dan lanjutakin penutupan khotbah Quran pada asar maulid dan untuk saran doa juga tahlil saran Syekh Muhammad Ismail semoga dengan khol berito yang dia cenderung para ahli kubur pada kubur selanjutnya jadi amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam keatur kehadiran Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pun ada saudara selanjutnya saja minat dulu nanti dan pertama artinya nyampe lagi matur selangkong dan sedaja perjalanan pertama keluarga besar pondok pesantren Rahmah, kemudian terkhusus Syekh Muhammad Ismail yang hadir dan sedaja Al-Habib Hasan Al-Langkawi dan sedaja perjalanan juga wali murid siapun maestro-akhir perjalanan dari artinya sekeluarga keluarga besar pondok pesantren Rahmah artinya tak bisa males Palestro dari dan sedaja ananging untayan doa semoga estona panjenengan sedaja kanggo hadir kadinto cacat sebagai amal soleh dan sedekah karena kadinto maulid prakasa wali santri kemudian sedekah panjenengan sedaja terima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah sampong nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aulia syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ta'ziman kita memuliakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua menyebut sekolah menjadi beda kota banyak kekurangan dalam hal penyambutan tempat hidangan bersekretariat Estona artinya beserta seluruh panitia mau memberikan yang sempurna namun gak ditoh kemampuan artinya sangat panitia jadi manakala ada kekurangan bisa seni artinya om sekolah sebelum bangsa acara malam makin cukup singkat. Pertama kita ditoh awali pada pembukaan seperti silsilatul Fatihah dari tim langsung secara masuk pondok pesantren Rahmah yang kita ditoh para kiai di Seloliba dan juga lanjutakin acara sekalian doa yang tiga itu mau itu seperti
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Masyayikhul kiram, al-asatidzah, al-fudala, sayyidatu wassadat, al-ikhwah, alhamdulillah bifadlillahi al-'azim najtami'u fi hadhihi al-lailati al-mubarakah ma'a huduri fadilati Syekh Muhammad ibn Ismail wa uhibbu an urahhiba fadilatahu tarhiban biwujudi fadilatikum bi hadhihi al-fursati al-'azimah. La shakka annana nahnu kullu man intasaba ila hadha al-ma'had al-mahbub fi ghayati as-sa'adah بوجود فضيلتكم في هذه الليلة المباركة. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يمتعنا بكم وبعلومكم وبعلوم مشايخكم. اللهم آمين. Hadirin dirahmati Allah, beliau adalah Syekh Muhammad ibn Ismail yang berasal dari negeri Syam atau yang biasa disebut sebagai Syria. Beliau sudah lama meninggalkan tanah airnya untuk berdakwah di beberapa negara dan di antaranya adalah Indonesia. Sudah 12 tahun beliau meninggalkan tanah airnya untuk berdakwah di Malaysia, untuk berdakwah di Indonesia. Beliau dalam obrolannya tadi menyampaikan rasa yang sangat bahagia, rasa terima kasih kepada seluruh masyayikh pondok pesantren Roma, pada seluruh undangan yang menyambut beliau dengan penuh bahagia. Dia menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hatta la uthira al-kalam, as-sayyidat was-sadat al-fudalat, nastami'u al-an ila al-kalimati at-tayyibah al-mubarakah allati yusalli biha 'alaina fadilat Syekh Muhammad ibn Ismail hafizahullah, falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa atammu taslim ala mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحزن والعسير إذا شئت سهلا. سهل أمورنا على طاعتك والحمد لله رب العالمين. طالبان القول كورسون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، حياكم الله وبارك الله بكم، حبايب وعلماء وسيد الأستاذ عبد الهادي صاحب هذا المعهد الذي دعانا إلى هذا المكان، ونحيي جميع الأخوة والضيوف والطلاب والأخوة النساء الطالبات والمعلمات، ونقول لهم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beliau Syekh Muhammad ibn Ismail memulai pidatonya dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang sangat besar bagi kita sehingga kita bisa berjumpa berkumpul dalam majelis yang berbeda. Beliau melanjutkan dengan mengucapkan salawat dan salam kepada kita Rasulullah SAW, di mana berkat beliau kita bisa berkumpul juga, dan karena beliau kita berjumpa pada malam hari ini. Selanjutnya beliau mendoakan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Selanjutnya beliau melanjutkan dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyayikh pondok pesantren Roma yang telah mengundang beliau
khususnya pada Ustaz Abdul Hadi yang mengundang beliau, menerima beliau dengan penuh rasa bahagia. Beliau tadi minggu menggunakan bahasa Madura, Kasoron kata beliau. Jadi beliau sedikit sudah belajar bahasa Madura dan bahasa Indonesia. أيها الإخوة الكرام، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها تقطع، والفائدة التي تعود بالنفع على كل واحد منا يجب عليه أن يحرص عليها. بحرصه عليها ينال السعادة من الله والرضا من الله تعالى والقبول من الله. Beliau memulai belajarnya dengan mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW, yaitu al-hikmah dhalatul mu'min bainama wujadaha, bahwa hikmah atau pelajaran itu adalah petunjuk bagi seorang mukmin. Dimanapun dia menjumpai nikmat itu, dimanapun dia menemukan hikmah tersebut, pelajaran tersebut, maka dia harus mengambilnya. Sehingga dengan hikmah ini, dengan pelajaran dan kehidupan apapun itu yang kemudian kita ambil, maka disitulah kita menjadi perantara bagi kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. أيها الإخوة الكرام، ما أجبرنا دائما أبدا أن نستقي ونذهل ونأخذ من معين سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. حديث ثاني: فضل العالم على العابد كفضل على النار، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. العالم له مكانته المرغوب عند ربه، العالم الذي تعلم له وما عليه، العالم الذي علم وعمل بعلمه وعلم غيره، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: إن مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها كافئة قبلت الماء، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير. Beliau menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang perumpamaan bahwa keutamaan orang yang berilmu, keutamaan orang yang alim terhadap orang yang jahil itu seperti perumpamaan bulan dengan cahaya-cahaya yang lain, di mana orang yang alim di sini pasti cahayanya jauh lebih besar, jauh lebih terang. Demikian juga beliau memberikan perumpamaan tentang bagaimana seorang alim dan seorang abid. Tentu orang yang sangat alim, orang yang berilmu di situ maka jauh lebih baik. Orang yang alim di sini adalah orang yang berilmu dan kemudian mengamalkan ilmunya. Beliau selanjutnya memberikan contoh, memberikan perumpamaan bahwasanya orang yang alim itu diibaratkan adalah seperti hujan yang kemudian hujan itu turun lalu menimpa terhadap suatu tanah yang kering, tanah yang gersang, maka dengan hujan tersebut tumbuh-tumbuhan akan tumbuh, segala kebaikan akan tumbuh di padang tersebut. Demikian juga orang yang berilmu, ketika orang berilmu kemudian menebarkan ilmunya, maka berbagai kebaikan akan hadir di situ. أيها الإخوة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين عن البخاري ومسلم: إن مثل ما بعثني الله به، شوف ما بدر من العلم والعمل،
إن مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى. علم يعلم ما له عليه، الهدى يهتدي به إلى الصواب، يهتدي به إلى الحق، يهتدي به إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة. لذلك أيها الإخوة فقال النبي اللهم صل عليه فكان طائفة أو كانت طائفة قبيلة الماء، هذا مثل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنبتت العشب والكلى الكثير. ما معنى ذلك؟ فكان طائفة من الرجال كافيا ويحفظهم شيخ خليل وأهل الله والعلماء العاملين المعلمين مثل الأرض الطيبة، عندما نزل عليها الماء أنبتت العشب والكلى الكثير، أي أنبتت ما يتبع به ناس. معنى ذلك بمعنى آخر يعني الطائفة الأولى عالم عامل معلم، هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثني الله تعالى به من العلم والهدى كمثل غيث يعني هدى أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء، قبلت هذا العلم وحفظت هذا العلم وعملت بهذا العلم فنفع الله بها بهذا والعباد. Beliau menyampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan daripada apa yang kemudian aku diutus untuk membawanya, yaitu berupa ilmu dan petunjuk, maka di situ seperti perumpamaan tanah, di mana di situ ada suatu tanah, suatu kelompok orang yang diibaratkan seperti tanah. Ketika orang tersebut menerima ilmu, mengajarkan ilmunya, maka di situ diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti tanah yang baik, kal-ardhu thayyib, di mana tanah tersebut ketika menerima hujan, maka tanah tersebut akan menumbuhkan banyak sekali kebaikan, akan menumbuhkan, membuat tanah yang gersang tersebut menjadi tanah yang penuh dengan kebaikan. Demikian juga orang yang berilmu, di mana orang yang berilmu ketika dia belajar mendapatkan ilmu lalu mengajarkan kebaikannya, maka orang-orang akan mendapatkan manfaat dari orang tersebut. Demikianlah seorang yang berilmu selalu membawa kebaikan, selalu membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. وكان منها وكان منها طائفة أجانب قاسقا لطيف أجانب قاسقا تعلم وعلم غيره ولم يعمل هو قاسقا تعلم العلم لكنه لم يعمل به علم غيره نفع غيره وهو لم ينتفع. فكان منها طائفة أجانب قاسيين أمسكت الماء فسد الناس وزرعوا. مع ذلك كان منها طائفتين من العلماء تعلم العلم وعلم العلماء وهو لم يعمل به. Ada kelompok kedua yang kemudian di situ kelompok di sini dia memperoleh ilmu. Ada sekelompok orang yang dia belajar dan berilmu lalu mengajarkan ilmu tersebut, tetapi sayangnya kelompok orang tersebut ini tidak mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang keras hatinya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di sini menjadi musibah ulama-ulama yang mengajarkan kepada orang, tetapi sayangnya dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan kepada orang lain. وكان منها طائفة الطائفة الثانية وكان منها طائفة أكاذب لطيف لا تمسك ماء ولا تملك كلام. كان منها طائفة قبيلة الماء فأملكت عشبها كثير وكان منها طائفة أكاذب تبعت غيرها وكان منها طائفة قيعان. الثالث قيعان. ما معنى قيعان؟ مثل أرض المساء نزل المطر لكنها تلعب المياه لم تنتفع ولم تنفع عليها. مع ذلك طائفة من العلماء الله يعافينا تعلم لم يعمل ولم يعلم
Beliau kembali menegaskan mengenai kelompok yang kedua, di mana kelompok yang kedua tadi ini orang yang berilmu lalu mengajarkan ilmunya, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Beliau menegaskan orang yang seperti ini adalah orang yang seperti orang yang ulama-ulama yang kemudian di sini tidak mengajarkan ilmunya sehingga apa yang ada di dalam dirinya tidak membawa manfaat. Kelompok yang ketiga itu lebih parah lagi, kata beliau, semoga kita diselamatkan darinya, yaitu adalah kelompok yang belajar, berilmu, tetap orang yang tidak belajar, dan atau tidak berilmu, tidak mengajarkan kepada orang lain, juga tidak mengamalkan. Disinilah kemudian bahayanya jika ada orang yang demikian, mengklaim dirinya ulama, tapi dia tidak berilmu, tidak mengamalkan ilmunya, juga tidak mengajarkan ilmu kepada orang lain. أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوة الكرام، أنا لا أريد الطالب، بل أنا الآن قدمت لكم فائدة تبدأ بما الذهب. أنت إذا تعلمت لو بعض يعني شوية العلم وعملت فيه أفضل من رجل عالم ولا يعمل. فكل انت بطالب يقول طيب ان شاء الله التي ينفع له من العباد والبلاد. ايها الاخوه الكرام، ما فائده العلم بلا عمل؟ ما فائده العلم بلا عمل؟ رجل تعلم لكنه لم يعمل، ما الفائده؟ كرجل ذهب الى المعركه ليبني قاتل وليس معه سلاح، كيف يقاتل؟ ما مع سلاح تدافع عن نفسه. هذا معنى. بالدليل على ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم اجعل العلم حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. يعني اجعل هذا العلم يوم القيامة يدافع عنا بأننا تعلمنا وعملنا به وعلمناه لعباد الله. Beliau menyampaikan satu pertanyaan sebagai refleksi bagi kita. Apa gunanya ilmu kemudian ketika tidak diamalkan? Apa kemudian manfaat daripada orang yang berilmu tetapi ilmu tersebut tidak bermanfaat, tidak diamalkan, tidak ada sama faedahnya sama sekali? Beliau memberikan perumpamaan seperti orang yang berperang. Dia datang dengan semangatnya ke medan perang, tetapi orang tersebut tidak membawa senjata, orang tersebut tidak membawa persiapan untuk berperang, maka orang tersebut tidak akan memperoleh manfaat apa-apa. Apa dalilnya? Beliau menyebutkan satu hadis dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa, jadikanlah ilmu sebagai hujah bagi kita, sebagai penolong bagi kita, sebagai penyelamat bagi kita, bukan hujah atas kita di mana kita memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. أيها الأخوة الكرام، بدي أشرح يعني أخذت شرح الكلمات الأحاديث حديث توكيل علمي. من سائل يسأل: لماذا خلق الله العباد؟ من سائل يسأل: لماذا خلق الله العباد؟ خلقهم أولا ليعرفوه ويعبدوه. لماذا خلق الله خلقنا؟ خلقنا لنعرفه أولا ونعبده ثانيا، أن نعرف بأن الله واحد لا شريك له، لا ضد ولا ند ولا شبيه ولا مثيل، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. إذا الإنسان يسأل: لماذا خلق الله العباد؟ نقول: إن الله خلق العباد ليعرفوه ويعبدوه. Beliau mengajukan satu pertanyaan, tanya kepada kita, kenapa telah menciptakan hamba, karena manusia? Kenapa Allah menciptakan kita buat manusia? Tujuan daripada penciptaan manusia, kata beliau, yang pertama agar kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita diciptakan agar kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Beliau yang Maha Esa, Esa dalam sifatnya, Esa dalam zatnya, Esa dalam perbuatannya. Beliaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian setelah kita tahu, kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak
sembah, maka kita tujuan kedua daripada penciptaan itu adalah agar kita beribadah, agar kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها الأخوة الكرام مساء الأسئلة. طيب شلون أنا بدي أعرف كيف أتعلم أنا أعبد الله واحد وأعترف على الله؟ قال أسئلة أهل الله ربنا عز وجل لا يعرف ولا يعبد إلا بالعلم. ربنا سبحانه وتعالى إن الله خلق الخلق ليعرفوا ويعبدوا، والمعرفة والعبادة لا تكون إلا بالعلم. مستحيل عبادة ومعرفة بتعلم، بده واحد يدلنا على الله عز وجل، يعرفنا من هو الله وجل، علمنا كيف نعبد الله. لهذا أرسل الله الرسول لكي لا يبقى الإنسان أجل على الله. أنت لن ترسل إلينا من يعرف عنك ويدل على عبادتك يا رب. إذا المعرفة والعبادة لا يكونون إلا بالعلم، ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه العلم بالتعلم والحلم بالتعلم. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kemudian kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak bisa satupun orang di muka bumi ini yang beribadah bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Mustahil, kata beliau, bahwasanya seseorang bisa sempurna ibadahnya, bisa sempurna pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibekali dengan keilmuan. Oleh karena itu, makrifah dan ibadah, pengetahuan akan Allah Subhanahu wa taala dan penghambaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Disinilah kemudian pentingnya ilmu. على حد النبي اسمعوا شوي الكلام الجميل. سيدي الشافعي هي علم العمل تعرف على الله. سيدي الإمام الشافعي كان صغيرا لم يتزوج الغلو، حملته أمه مع جماعة من الناس وأخذوه إلى الإمام مالك، إمام دار الحديث مالك بن أنس، لا يكتب مالك بن المدينة، هل بلكم شو سفرين، لا يكتب مالك بن المدينة من يقول بكم. جاء الشافعي بأمر الخليفة إن عبد الإمام مالك، قال الإمام مالك أنا لا أقبل الوظائف، أفحص هذا الغلام إن كان يستطيع القراءة ويجيد القراءة أضمه إلى الطلاب. جلس قوم الإمام الشافعي بدأ يقرأ القرآن، تهش إمام مالك تهش، يقرأ الكتب تهش، شيخ شو هذا؟ قال قبلنا تعال معنا. Beliau mengisahkan salah satu ulama, salah satu imam kita yaitu adalah Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i beliau lahir di Gaza di Palestina. Kemudian sejak beliau kecil oleh ibunya ketika beliau masih sangat belia dibawa ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Di mana Imam Malik pada saat itu adalah imam di Madinah, di Mekah sampai di Madinah, sehingga kemudian ketika Imam Syafi'i hadir di majelis Imam Malik, ketika Imam Syafi'i beliau membaca kitab, membaca Al-Quran, Imam Malik itu terkejut. Imam Malik itu merasa terkesan dengan keahlian daripada Imam Syafi'i di umurnya yang masih belia. بدأ الإمام الشافعي هو طفل صغير لم يبلغ العلوم يتعلم عند الإمام مالك، والإمام مالك يدرس الشافعي قدر الإمام مالك قال له يا غلام إنك غلام الأعمام كيف تعمل هكذا؟ لماذا تلعب؟ بكى الشافعي وقال لا والله يا سيدي لا ألعب. قال كيف تدعو عليك؟ قال يا سيدي ليس عندي دراهم اشتري قلم وورقه اكتب على يدي يحفظ. قال كيف؟ هل تستطيع ان تعيد الدرس؟ قال اعيد لك الدروس كنت جلست عندك الى الان. قال نعم. قال اقرا. بدا الشافعي يضع لكم ويقرا. دهش الامام مالك دهش. قال يا الهي ما هذا؟ قال يا شافعي. قال نعم. هو ولد صغير. قال
قال يا شافعي قال نعم قال بدأ أنت تجلس مكاني على هذا الكرسي يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تدرس العلماء. Beliau mengisahkan tentang bagaimana semangat Imam Syafi'i ketika beliau belajar. Ketika Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik di umurnya yang masih sangat belia, suatu ketika Imam Malik menjumpai Imam Syafi'i dengan ujung jarinya beliau membasahi dengan mulutnya, lalu beliau menulis di tangannya. Imam Malik melihat kejadian tersebut marah. Kenapa Syafi'i kamu melakukan itu? Apakah kamu main-main dengan ilmu? Sementara saya mengajar, kamu malah melakukan itu. Apa jawaban Imam Syafi'i? Wallahi ya Imam Malik, demi Allah Imam Malik, saya bukan main-main. Saya melakukan itu karena saya sama sekali tidak memiliki harta. Saya tidak memiliki sedikit pun uang untuk membeli kolam, untuk membeli pen. Saya tidak memiliki. Jadi yang saya lakukan adalah menulis di tangan saya, lalu kemudian saya menghafalnya. Imam Malik marah, tidak percaya dengan hal tersebut. Lalu kemudian Imam Syafi'i menyampaikan, sejak engkau wahai imam, sejak saya duduk bersama engkau wahai imam, seluruh yang engkau ajarkan sudah saya hafal. Di situ kemudian Imam Syafi'i membacakan apa yang sudah dihafalkannya, dan Imam Malik kemudian merasa terkejut, terkesan dengan apa yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Dari situ kemudian Imam Malik kemudian berkata, wahai Syafi'i, suatu saat kamu akan duduk di kursi ini mengajarkan para ulama di kota Rasulullah SAW ini. وجلس الإمام مالك يدرس. فشو الإمام الشافعي عفوا الشافعي الولد كولد قال بس لكن بخطورك يا سيدنا إذا تأتي أنت تأتي. قال أنا لا أتي. الإمام مالك قال أنا لا أتي للدرس. أنت تدرس. قال نعم. جلس الشافعي غلام صغير يدرس أذهل عقول العلماء. أذهل عقول العلماء نابغة العلم نابغة ولد صغير شافعي. والإمام مالك ربى ورسائل عامة عن المسجد. لما خلص الإمام الشافعي درس الشرع الإمام مالك أخذ رشوة كتب عن جدار من أراد هذا العلم النفيس فليجالس محمد ابن إدريس. Beliau kemudian melanjutkan kisahnya. Setelah kejadian tersebut, suatu ketika Imam Syafi'i diperintahkan oleh Imam Malik untuk duduk di majelisnya mengajar para ulama. Padahal umur Imam Syafi'i pada saat itu masih sangat belia, masih sangat muda, tapi Imam Malik memerintahkan beliau untuk mengajarkan ulama-ulama di hadapannya. Dan Imam Malik pada saat itu berdiri di depan di hadapan beliau mendengarkan penjelasan Imam Syafi'i. Ketika kemudian Imam Syafi'i selesai dalam majelis tersebut menjelaskan ilmu di situ, muncullah suatu perkataan dari Imam Malik, bahwa siapa yang menginginkan ilmu yang benar, yang baik, maka duduklah di majelis Muhammad ibn Idris, yaitu Imam Syafi'i. خرج الإمام الشافعي والعلماء يشجعونه على كافيه. وهذا صحيح عالم الدنيا حملوا العلماء على كافه. خارج الإمام الشافعي طلعين وكان مكتوب عن كتابه من أراد هذا العلم النفيس فليجالس محمد بن إدريس. قال من حضر من كتب هذا؟ غلام الطيب الشافعي. من كتب هذا؟ خرج الإمام مالك قال أنا يا بني، قال أنا يا بني. فخرج الشافعي وقال كيف لا يكون ذلك وهو تلميذك يا مالك. Setelah kejadian tersebut, setelah peristiwa tersebut, Imam Syafi'i ketika selesai, beliau digendong oleh para ulama meninggalkan majelisnya. Sampai di luar, banyak orang yang menemukan tulisan bahwasanya barang siapa yang ingin memperoleh ilmu, maka duduklah di majelis Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i tersebut masih usianya sangat muda. Orang-orang kaget, orang-orang merasa heran, siapa yang menulis ini? Siapa yang menulis berani mengatakan untuk mendapatkan ilmu duduk di majelis Imam Syafi'i? Padahal Syafi'i di zaman itu masih sangat muda. Imam Malik lalu keluar dari majelisnya mengatakan, akulah yang menulis ini. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka duduklah di majelis Syafi'i. Imam Syafi'i pun menangis mendengar pernyataan dari Imam Malik tersebut, sehingga kemudian Imam Syafi'i berkata, bagaimana tidak? Aku bisa mengajarkan ilmu sementara guru adalah kau wahai imam.
اخواني ما هي الفائده بالنهايه من الكلام التاريخي لكي يتأدب الطالب مع المعلم، يتأدب الطلاب مع المدير، مع صاحب المعهد، مع الاستاذ الفاضل، مع سيادنا الفاضل، مع الطيبين. يتأدب. شو الشاب شو أدب؟ ماذا قال؟ فكتب في أقل وكيف يكون ذلك وهو تلميذ يا مالك؟ شو هذا؟ هذا أدب. والله ما نال العلم إلا بالأدب، والله ما نال العلم إلا بالتواضع، والله ما نال العلم إلا بالإخلاص، والله ما نال إلا بالأخلاق، أخلاق طيبة. ولد صغير شو ماذا يقول الإمام مالك؟ مالك ما بالدنيا يا ناس، وكيف لا يكون ذلك وهو تلميذك يا مالك؟ كيف لما تكون عامل تلميذك؟ الله أكبر. لذلك يا إخواني قال بالأسر الحديث: وعالم من قريش يملأ قماط الأرض علما وهو الإمام الشافعي. Beliau kemudian melanjutkan pertanyaan, apa maksudnya faidah daripada cerita ini? Cerita manfaat atau faidah dari cerita ini diantaranya adalah mengenai adab, mengenai etika, mengenai tata krama seorang murid kepada gurunya. Oleh karena itu maka para santri, kata beliau, wajib kemudian menghormati gurunya, wajib memiliki adab yang sangat mulia, sebagaimana dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Ketika Imam Malik memuji habis-habisan, Imam Syafi'i tidak pernah muncul sombong, tidak pernah muncul yang macam-macam. Justru yang disampaikan oleh Imam Syafi'i adalah bagaimana mungkin saya tidak demikian, sementara engkau wahai Imam Malik adalah guru saya. Jadi demikian yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Oleh karena itu kata beliau, tidak mungkin ilmu apapun itu didapatkan kecuali dengan adab, kecuali dengan akhlak. Maka barang siapa yang memperoleh ilmu, maka di situ harus hadir yang disebut sebagai etika atau akhlak. واحد ثاني. الإمام الشافعي زار الإمام أحمد وكان شيخه. شو قال الإمام أحمد؟ بعد ما شاف من العجائب قال: والله لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. والله الإمام أحمد بن حنبل قال: والله لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا يريد عليها النور والعافية للناس. هذا الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. أو الإمام الشافعي. Imam Ahmad yang merupakan murid dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan dalam satu riwayat, Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, diibaratkan sebagai matahari bagi alam semesta. Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, matahari bagi alam semesta, di mana matahari ini selalu membawa manfaat, selalu membawa kebaikan. Ada poin tadi yang saya belum sampaikan, bahwasanya kata beliau, Imam Syafi'i adalah keturunan Rasulullah dari Quraisy, termasuk orang-orang Quraisy, dan keturunan Rasulullah dari Quraisy di sini yang paling alim ilmunya, yang memenuhi dunia di barat maupun di timur, ini adalah Imam Syafi'i. وعالم من قريش يملأ طباق الأرض علما ألا هو الإمام الشافعي. آخر واحدة. شو سبب لا يفتى؟ ما السبب لا يفتى وغالب المدينة؟ شو السبب؟ حلو. قامت ممثلة تمثل ميتة، أمها تمثل ميتة، مرة ميتة. وضعت المرأة يدها على فرد المرأة وقالت: كم عصى ربه هذا الفرد؟ حرب الممثلة تقول: امرأة تمثل ميتة، امرأة تمثل ميتة رسلوها، جابوا لمرأة تمثل هذه الميتة، المرأة الممثلة وضعت يدها على فرد المرأة وقالت: كم عصى ربه هذا الفرد؟ فالتصقت يدها بفرد المرأة. Beliau kemudian mengajukan satu pertanyaan, apa kemudian penyebab atau latar belakang Imam Syafi'i yang dengan kealimannya tersebut itu tidak berfatwa ketika masih Imam Malik tidak berfatwa, Imam Syafi'i
Tidak ada satupun orang yang berfatwa selama Imam Malik masih di Madinah. Ada satu kisah bahwasanya ada seorang mayit yang kemudian meninggal, lalu kemudian mayit tersebut dimandikan. Ketika kemudian dimandikan, orang tersebut ada suhu adab sehingga kemudian dia memegang bagian yang tidak patut, sehingga kemudian di situ terjadi persoalan di mana tangannya tersebut tidak bisa diangkat. التصقت يد المرأة في فرج المغسلين، التصقت يدها في فرج المرأة. ناس من العلماء، فيها من العلماء يقولون نقع يد الغاسل، فيها ثاني يقولون نقع فرج المرأة. قالوا لا، تعالوا إلى الإمام مالك، نسأل الإمام مالك ماذا نفعل؟ فقالوا يا إمام، قال نعم. قال إن امرأة تغسل الله ووضعت يدها على فرجها على وتسقت يدها. قال اسألوها ماذا تكلمت؟ قالوا تكلمت أنها كم عصى ربه هذا الفرد. قال هذا قدر، اجلدوها 80 جلدة. جلدوها 80 جلدة بجلد 80 فكتبها. فقالوا لا يؤتى ومالك بالمدينة. Jadi perempuan tadi yang memasuk atau memandikan mayit, dia tangannya tidak bisa keluar dari farji perempuan tersebut, sampai kemudian orang-orang bingung kenapa penyebabnya seperti itu. Lalu kemudian ditanyakanlah kepada Imam Malik, apa yang kamu katakan tadi ketika kamu memandikan mayit ini? Kata perempuan tadi, dia mengatakan berapa banyak dosa yang dia dilakukan karena farjinya ini. Lalu orang-orang bingung apa yang akan dilakukan, sehingga kemudian sebagian orang mengatakan potong saja tangannya atau potong saja farjinya. Tapi jawaban dari Imam Malik adalah beliau atau orang perempuan yang memandikan jenazah ini telah melakukan qadhaf, yaitu tuduhan orang melakukan zina tanpa adanya bukti, sehingga hukumannya bagi dia harus dicambuk sebanyak 80 kali. Ketika kemudian perempuan tersebut yang melakukan sunnah dan di sini dicambuk, pas ketika cambukan yang ke-80 tangannya bisa lepas. أيها الأخوة المؤمنون، أخيرا كلمتين تصحيح الكلام. من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. الأئمة عملوا بعلمهم أورثهم ربنا علم ما لم يعلم. أئمة صاروا مجتهدين. ليش؟ لأنه كانوا يعملون بالعلم. وإخواني الطلاب وحبايب الطلاب وسنين وكلابنا، إذا ما عملنا بالعلم تجلس سنوات ولكنك لا تستفيد مثل الأرض الرعاع، لا تنظر ولا تتبع. لا بد لك من أن تعمل بالعلم. إذا لم تعمل به أصبحت كالأرض القيعان التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلام، يعني ما لا تتبهي ولا تبهيها. Di akhir beliau menyampaikan satu nasihat penting yang sering sekali beliau menyampaikan nasihat ini. Beliau selalu menegaskan ini bahwasanya barang siapa yang memiliki ilmu, yang memiliki pengetahuan, lalu dia mengajarkan ilmu tersebut, maka niscaya Allah akan mengajarkan kepada orang tersebut sesuatu yang tidak diketahuinya. Artinya apa? Jika ingin ilmu kita bertambah, kata beliau, maka kita harus mengajarkan apa yang kita ketahui. Oleh karena itu, orang yang berilmu, orang yang berilmu memiliki pengetahuan tapi tidak mengajarkan ilmunya, maka itu diibaratkan suatu tanah yang terbuat dari bebatuan, di mana ketika hujan turun, ada manfaat turun di situ, maka tanah tersebut tidak pernah mengambil manfaat dari hujan tersebut. Yang ada tanah tersebut yang terbuat dari batu-batuan tersebut justru menyia-nyiakan air tersebut. أولا نشكر أن الله ربنا يقول ولا تكسروا الفضل بينكم. لكم فضل علينا لكن سبقونا ووجه منكم غير الخير. هذا واحد. ثانيا يعني لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث من مدرسة. ثالثا أولا نشكر بالإذن من الاتفاق عبد الهادي سيدي حبيب محمد هيك الرفاعي. الله
الله زينه بالعلم ويحيي بجهد ذنب واحد. نشكر سيدي وأخي الله يحفظه ونصره. نشكر سيدي الشيخ حسن الله يحسن عنده ويشاور إلى دعاته. نشكر سيدي وعلى اسمه وسيدي الله يحفظه وعمي سيدي مسؤول والشيخ عبد الحافظ سيدي وطورمان. ونشكر طورمان ونشكر الأستاذ سيدي. نشكر سيدي خير أحمد كثير. ونشكر سيدي الله يحفظه سيدي عبد الهادي معلم أبو نعم معصوم كنيدي وأخلاني معصوم كنيدي والأخ. ونشكر الأحبة. نشكر الضيوف كمان عناصي وطلاب العلم وعلى ونشكر سينا. نشكر الأستاذ وينه عمر فاروق كمان سينا التحية للأستاذ عمر فاروق حبيبي ولو. وبعدين بالآخر نشكر سيادة الأستاذ الفاضل الذي يحبني وقدم لي أغلى ما عنده حبا ولنوجه الله تعالى الأستاذ عبد الهادي. الله يجعل معهد أول معهد الله يرزقه الله يعطيه الله يحميه الله يحقق أمنيته بجميع الحاضرين. حرمة حبيبي محمد سامحوني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir ceramahnya beliau mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh asatidz. Beliau menyampaikan bahwa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia maka dia juga tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu beliau mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada seluruh masyayikh yang tadi sudah disebutkan nama satu persatu namanya, terutama Fadilatul Kiram Masuk Ustaz Rahmat Kiai Haji Ahmad Zainul Rifa, Ustaz Abdul Hadi, Ustaz Hafid Ahmad dan seluruh masyayikh. Jazakumullah khairan, kata beliau menyampaikan kegembiraannya yang sangat besar atas sambutan yang sangat baik dan sangat tulus ini. Terima kasih kata beliau lalu menutup dengan ucapan salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badri fil kawni ashraf. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli يا رب صل على محمد أكرم داعيا وهو إلى النعام. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. Ya Rabbi salli ala
في السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثير وأنسية الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفنا على المسلوب يغزلونه كاملا في عالم نورا فقط النور وأنقذ الحكومة على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر يدعي أمة تحديثا لجلالها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فعملت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وعنها من العلوم العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الواقية فتبرأ الذي أعطى الله على علومه وجود هذا المولود فهو خلق سبحان الكمال من النور والعمود وهو الحامد المحمود مذلا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. خيم على هذا المعهد وعلى الشيخ عبد الهادي وعلى الحضور والاساتذه الافاضل والحبايب والطلاب وجيرانها مكانها يا رب. خيم على عنايتك ورعايتك وهدايتك وحمايتك وكفايتك. اللهم اصرف عنهم البلاء والوباء والظلم والظلمات والظالمين والحاسدين والحاقدين. اللهم اجعلهم يا رب في امن وامان يا رب العالمين. اللهم ارزق الرسالة عبد الهادي والحاضرين الحبايب جميعا رزقا حلالا يكفيهم. الله يا رب لا تحييهم بطريق داويهم، ادفع عنه عن شر رديهم يا رب العالمين. يا ارحم الراحمين يسر امورنا ونور قلوبنا وبين وجوهنا واحسن ختامنا يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين. اجعلنا من كل هم يهمنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل يسر يا رب. استجب دعاءنا وحقق اماني واعطي كل واحد منا سلطه من اهل الذي يرضيك عنا، والحمد لله رب العالمين. فاتحه. نشكر الاستاذ خليل اللي ترجم لنا وتعب معنا. نشكر الله يجزيك خير والله يجرك والله يعطيك سلك والله يجعلك الشافي ان شاء الله بالعلم والعمل والرقي ان شاء الله. وشكرا كثير. سلام عليكم. سيف الحسن الاستاذ سيف الحسن موجود. Mohon maaf, beliau tadi berpuasa dan belum berbuka, jadi kalau mau salaman lebih salaman saya tapi dipercepat, jadi setelah salaman beliau langsung. شو بدك انا جاهز الان beliau habis ini langsung jadi salinan percepat langsung karena beliau belum berbuka dari tadi. Dipercepat karena beliau belum buka menginum kerek. Muslimat sering ada bisa beliau kesokan langsung di kantong. Muslimat sih ada bisa. Tapi tak live streaming. Golek saya live streaming. El Madani Pro. El Madani. Oke. Dari kamu. Yang bisa nih. Oke. Saya lengkap sementara pula ya. El Madani Pro. Tapi rezeki Habib kira saya Ismail yang Rahmat. Oke, keluar dari Jawa Jaga sekerjanya keluarga ngiring langsung kabel untuk wali santri santren
juga bisa makan bersama, juga undangan ngiring petugas konsumsi soalnya segi budaya dulu nyompak keluar untuk talaman atau santren sarang wali santri biar lebih akrab. Setalam untuk 4 orang untuk keluarga sarang undangan ngiring ngomong sarang biar lebih akrab untuk keluarga ngiring langsung ke beli saya bisa undangan ngiring langsung ke beli untuk santri untuk timur ngiring pasangan untuk muslimat ngiring siap karena Habib karena Senegal belum abukan nyon siap langsung nanti tangga beliau misalkan mengambil bisa terutama wali santri muslimat ya toren hewan muslimin lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.